Hallelujah. Adofono. Munua mu ade nyina Angelina Boama Ministry. Munua etaye program eba YouTube. Na nyina na masemi so e de atenetene abrabo se be ya Kristo ba yinifo. Asem ne kofa ba nyina ne se knowing Jesus as your personal savior. Ene de so rade woni ode mai. Ti bi si tras ne de mo ahye rade nsa. Idimafo ono peye da wase. Rade koda ese ufo. Wada romenti. Me sorry. Rade enyam nkan wo a wasan pede ibio. We di pressure won sa se rade be kasa fo ba wo mkira dofo titiru. Na yemfa sinu mu e bra se ne ese. Na ofum na oba ma anya yiraba. Da wase wadum ti amen. Adofo no ene de ni rade de mayen. Asemitra den se wase oh earth. Wase asase oh earth. Asase ne hwan oka asase de na oka ye nipa yete so nti be hu asem no ewo Isaiah chapter 1 verse 2 and 3 nko Isaiah chapter 1 verse 2 and 3 nko wose wosoro muntie na asase ye aso na Awurade rekasa wose mayemba ama wanyini na mama wonso na wonde wabɔ mesoko wose nantwie nim ni wura na efunumu nim ni wura adidi daka na Israel die onim wasbi mai ninti ase Isaiah 1 2 and 3 nko adofo asemi se ni me no besi ate ase na Awurade na ekasa yi wose wosoro ntie na saase nya aso eti eseka so bi nya aso a se penimu bi kura kasa oh fo aso mame na je se tie de meka so wose na Awurade ye de erekasa wose mayemba amwanyini na mama wonso so wo hwe eye Genesis chapter 2 verse 7 na Bible say onyankopon de form dotie na eye onipa ena ohu nkwa ho megu onipa hwenim ena onipa ye okrati asefo enti onyankopon bo onipa se ne suba ne nseso eye ne eye onipa ye munyamfo se ono onyankopon odi nimde ahye nipa tirim me bitimi sua de nya abodi akese ne ahodo na so ye sua wie no ede na be kire obi ko etimi kase nyankopon ni ho obi ko etimi kase ne Yesu ne maame ne hwan na Yesu na Yesu wo ba ko ba ye den ne botae ne sen onyankopon timi me binom so emom ye businessmen and women mo munye esika hodo aman hodo mo wo mu no wo munye esika hodo de kuta na so mbe ye titiru no benye din akese no na wo so sese onyame bi eni ho wose nantwie nim ni wura nantwie hu ni wura wo so abo no mu ase wakofom ama no sanse wo hu ni de wo hu ni wura wose na afunumu so nim ba bia ni wura didi adaka esi ti komo de na no akọ no akodidi na so wose me man de onime adofo no edie na me ne wo yeye ede yi Kristo Yesu ama edie be na me ne wo yeye ama nipa ama ya nkase hu ni se die Yesu si boy se de yegu nanim ase nenu adofo ene obehia wo bi no wose tatum wadro ne hunam ni pedua ni nyina nenu adofo edie na me ne wo yeye me yenhwe ase mi wo Jeremiah chapter 8 Jeremiah 8 verse 7 wose asukonkon a ewo wiem mponim ni bre wose enyankukuni asonfra katachi ene nantwi numa wonwe bre nso wonim na Awurade man de wonim na hyede wose na Awurade man de onyeden wonim Awurade ahyede. Let's read it in English. I'm reading from Holy Bible Jeremiah 8 verse 7 wose yeah, the Bible says yeah, the stock in the heaven knoweth her appointed times, and the turtle and the crane and the swallow observe the time of their coming, but my people knoweth not my judgment of the Lord. I'm repeating the last verse. Was the Bible said, but my people knoweth not
knoweth, was it, my people know not my judgment of the Lord. My people know not my judgment of the Lord. Adofonom, na the Bible no pese of nyina ne se. Was it sa emo nyina ni mo mbre eni wakwan eni me eso ye. Nanso so enipa enim se enye den ayesu beba. Enipa a Nyankopon aboye se ne suba ne nseso no. Enipa ye wire fie ho. Enkaka se yedi aba, kaka sa hoto aba nipa na kwa mu de. Ene waka ne so in fact, you say de metina ho dwom fine. Eye sanse Nyankopon kora wo gini de aguhyira wo. Nanso menu adofo, bedu me no Yesu ni de eni twaka. Kon se ene nipa timi so eja Kristo ho no ekokosom eno an obi di nkomo. Wo se wo hia obi no so. Se ka menya nipa bi aka me be bobo ho ano na eto ne hwie na ka yekunu. Wo se cow debi. Yen de okoye nkromu a ye memu a ne ye som no pa ye de ne hwie de yenwe. Mo se aden. Wo se dem beto ye no ya wo matum no de. Na kantam se metukwan afiri me men kura ko ba bi a aboa me wi bi da. Adofonom eso me hwe ade bi ewo Genesis chapter 2 ho a Mose mu edikan etie mienu ni mo yedum kono ma mekenkan ameti mekenkan na kan osi na Awurade Nyankopon de dote anwene wuram mu adoma nyina na ewiem no man nyina ene osi ne ewiem no man nyina na wode won ba nipa no nchen onipa obo odikan abo no oso wode won ba onipa nchen se obehunu se de obefere won se wokan dura no anto aso a wadwen ye wo se Onyankopon na eto mo ani din na nipa te asa obi che odanse ye se wo sister tima semi ne ba wodi adanse ya da bi me nkan to aso wo se na de onipa de frɛ abode a etiase biara no eno ara ne ni din adenti no me akosa chapter ha no Genesis chapter 2 verse 19 one adenti na me na okɔ ho no mo na akotiase bi se wo se Nyankopon sa de dote anwene moa ewiem no ma ene ewuram moa dom nyina na wode won bre onipa se onipa ntoto ne din na Bible ne kire mu kose de onipa de frɛ aboa bia eno ne din ebesi nne nche se obi azesa aboa bia din enti se wo me to wo din a se me nam to wo din a wo din firi atete besi sabre edin na akasa na de frɛ no na dofo no ye den na boa wo no wato ne din Onyankopon de tumi ama wo nipa ama otumi ato aboa ne din eye den na afi de ubo mu asema aboa eye den na afi de wo frɛ aboa se wo wura eye den na aboa gu ade mu ana wo si ade mu na na kasa se wo na ema otumi mini adofo ema me no onyamfom so ema me no onye boni aye ema me no onye Awurade ma na me no onye ntimi nyi Awurade ma ni senti adofo no moma ye nimra ye ho so wo se osuru muntie na saase nya aso odofo so ya wo aso de a wo se Awurade reka setie Awurade reka setie Awurade reka setie Awurade reka setie o adechitie adesaetie unyamina se oda senitie odofo ni menyina di adanse se enche na de weba na eba adofo no ede na me ne wo ye mieni abe ho so ahwe ye bofo akira kwan instead of instead said ye Awurade abono adofo no ye de ho to abode so akosi da ben ye hwe tumi akosi da ben minim papa bi e wodi tumi a na osi abrosan bra na misha na papa yi chese wodi tumi ankasa afa du bra ne kokora prem na ni fry na sunsi enso na brosan na wote so no ofiri susi na nipa ni na chia no ayera obosi ye ka se na mo hu nipa smesi wose da bi me hu so afa ha bu hu ye se nkwala na bi fa ha na bi fa ha na mo ko hwe ni mrefi na fe ikuti obo hu na ikuti ne nsa boko hu no he ni aka ba bi koro hwe na were ho mini adofo se so do hu ma Kristo Yesu ya uwu mpo akono mini adofo de wonu ye ka nyina ne se ye hwehwe Kristo Yesu akiri kwan ne be hwe ne se be se be fa na ye wura na ye kra agye nkwa eno ti na dwumadi ba so
Wasi moja, wasi bura biwo. Hobo jama, ochi wo Emmanuel fim. Nani boye, fuko to moi, oho, onfinyina. Wasi boje bi, ewo ho, bura bi wo ho, moja ma, bura bi wo ho, moja ma. Wasi wo twe free Emmanuel fim, Emmanuel ne hwan, ene Jesus Christ. Adofo nom, enkwagye ni obiemu. Nia wo koto sore no se yedua yedua hu no. Nia wo koto sore no se ye homa emre bedu bete. Se de wo koto sore no ya aboa wa wu obese ya wubiem. Oni ani da so bia de ma. Ti ne so bagye atom se ya de ma hye ye Nyankopon wo se. Osoro ntie na saase nya aso. Wo so wa ye ma mo anyini na wa ma ye nso na ye de abo no soko. Adofo nom se me kan manfa no amabo awurade soko. Se wo susu wutie ne keke na abrache na ofwa wa ba awurade soko. Na eye se ne obo ye no na wakache so besan ba bie wo be fa yakọ ne nche no. Me no me no bo no soko a ewie be kase. Me bi na me kasa na me kase. Se akoda wo nsua de a wansua okodu examination room a ne ho kire na o ne pe ebo ne seso kekekeke onkai hwi. Na so ho no na ayeden akachi menu adofo mama ne wonya asoden ma awurade da na matu empofiri mu obra yensesan yadwe mama ne wonya asoden yenya refiri na awurade da no emma metu yen obra yen ni ye ho so na mosi agi awurade Yesu Kristo di ye fa na se ye wura ye kra age nkwa ye di abra bo ne hye ne nsa na ono ankasa tenetene yen kire de yenye na ne andi kwa se ye ya adofo no se ne maye beba no pa eno de ye hwe no kwan ebeba awia beba nwumra na da suema na ahomache a menu adofo obeba no ye de ne nante nanim no kurem na ode yakọ ne nche akodi de ne awiye odofo enye chinjifo so se bible asma waka bia eye ne kure wose awurade dan beba se de owifo oba eno na osuru kukuru betwere makoro ne wiase ne mu fitiase de nyina be hia sei na se wose se ye mu nyina beba mu dia nipa ben na se me no ye ewa brabo kronkron eni nyamso mpem odofo also wan ka say any business pem ka so be a business woman na business market se pa also wan ka say nipa ben na ese ye ewa ware pem de oba ka say omini kun odofo wose ben na ese ye ewo nyamso mpa eni abrabo kronkron odofo ti weti abrabo kronkron agi se ye de ho merade enu ti ebremu ya be fa Kristo Yesu bia ka so ben ma fa Yesu eno ne eduru suyi ti nya so den nka ya ebre na anie wonu apagya ne nsa fa akoma a kire sa asem a wuti wonu hu awurade ankasa kasa enti wonu hu enti pagya won safra akoma ebubu na de me kan me di wo na do di ahye ka se ene dey me Angelina me gitum se me yidibon ye ni na mentumi nyime ho ti awurade me so sa jime fa me boni nyina ache me na ti me ho fi ni enti nyina ho awurade brade me boni ache me na do mogya de hye ahoro me hui awurade me srew se me so mo atwe me di me before Kristo Yesu ye me awurade me kra age nkwa na ma brabo me bosu wura me srew mo atwe me di won kwan mu na de maka ho tefo awurade so ofu na oba ma anya yiraba me do so age me wadum nti amen odofo ene Kristo Yesu ajo wono na ya apam me se hwe na wan se apam no ni senti kwa asore a wo pe ko kotwe wudi na da bia na oni ahye mfiri eho na abeti nkyire sanse o kra na dua na wudi ni Nyankopon ase adofo no afi wo so ko so dia kosoko na yemu adoyoye so wo so yemu adoye se ne fata se be ya Kristo ba ye nifo na yemu mpaye idi mafune awurade ebre me yeda wase maba menimi nua no nchen so se tintim wase mu yemu na eno achi no so obiti asem na no ho fa no awurade yare ya se de bakro no yare obiti asem ni ho hia no kwan bi so obi ampo nima awurade na modom so na sane saafo no na se wonyina de won ho na ye nnwuma ye yie ya setena ye kama
yɛde bɛhyɛ wɔ Kristo animuonyam mede wase sɛ wonam wodom so na yɛde wabɛsra yɛ wadom ti amen adɔfo no Awurade nhyira wo sɛ wotie Awurade asɛm da foforɔ Awurade de kyɛ yɛ bi hyia bye bye